Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first for the news in English. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, the president of Fidesz, held talks with Marine Le Pen, the leader of the French National Assembly, at the Carmelite Monastery, as Bertalan Havasi, the Prime Minister's press chief, reported to MTI. During the meeting, they assessed the situation of the growing European right, especially with regard to next year's European Parliament elections. The national conservative parties of the continent must give a joint and strong response to Brussels' imperial ambitions, its misguided economic policies, and its pro-migrant initiatives, the meeting was told. The meeting also discussed the political representation of families, national and Christian values, which is at the heart of the activities of the Hungarian governing parties and the French National Alliance, said Bertalan Havasi. The Biden administration has announced that it will include Israel in the United States visa waiver program, which will grant visa waivers to Israeli citizens as of November the 30th, officials reported. The decision, which the Israeli foreign minister said on Monday was expected, is a victory for the religious nationalist government of Prime Minister Benjamin Netanyahu, whose relations with Washington have been strained over its justice reform plan and policy towards the Palestinians. U.S. Secretary of State Antony Blinken and Homeland Security Minister Alejandro Mayorkas formally announced Israel's inclusion in the visa waiver program. Israel's entry into the visa waiver program and the rigorous requirements that come with it will provide both of our nations with greater security, said the statement. At a ceremony marking 50 years since the Yom Kippur War, President Yitzhak Herzog said the country faces a national emergency of division and polarization. Half a century after the Yom Kippur War, Israeli society is divided and polarized, and the crisis that has been haunting us for 9 months, tearing us apart, directly damaging society, the economy and security, said Herzog at an event at the Lachlan Memorial on the outskirts of Jerusalem. It is undeniable that we are in a real internal state of emergency, said Herzog. There is no denying that this is a time for soul-searching, for learning lessons and taking responsibility. We must all realize that our national resilience and the security of our nation are directly linked to the internal situation in Israel. Resolving the current crisis and bridging our various divisions are the most important and urgent steps we need to take as a society in order to preserve the security of the State of Israel 50 years after the Yom Kippur War, continued Herzog. Against the backdrop of the accelerated normalization talks between the Jewish state and Saudi Arabia in recent days, Tourism Minister Chaim Katz landed in Riyadh on Tuesday at the head of an Israeli delegation to the UN Tourism Organization conference. This is the first time an Israeli minister has arrived in Saudi Arabia on official business, his office said of the minister's 2-day trip to the conference. Tourism is a bridge between nations. Cooperation in the field of tourism has the potential to bring hearts and economic developments together. I will work to promote cooperation, tourism, and Israel's foreign relations, said Katz. According to Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Prime Minister Benjamin Netanyahu will visit Turkey in the next 2 months, the Times of Israel reported. I believe that Netanyahu's visit to Turkey, which was postponed due to illness, will take place around October-November, and negotiations are still underway to hold it at the most convenient time, said Erdogan. Netanyahu was due to visit Turkey in July, but postponed the trip because he had a pacemaker implanted. The two leaders met for the first time last week at the UN General Assembly. The meeting came amid improved relations between Israel and Turkey after years of hostility between the two countries' leaders. President Yitzhak Herzog was received by Erdogan in Ankara last March, the first high-level visit of Israel since 2008, and Foreign Minister Eli Cohen met the Turkish leader in February. KFOR, the NATO-led peacekeeping force, should ensure peace in northern Kosovo and take over policing responsibilities from the Kosovo police, Serbian President Aleksandar Vučić said, according to Serbian public television. The Serbian president made a request at a meeting with ambassadors from Germany, France, Italy, the United States, the United Kingdom, and the European Union. KFOR currently has around 4,500 troops in Kosovo, whose role is peacekeeping, not monitoring or overriding the work of the local police. In northern Kosovo, a shootout broke out between Serb masked gunmen and Kosovo police at dawn on Sunday. The exchange of fire lasted all day, leaving 1 policeman dead, 1 wounded, 4 attackers shot dead, 6 wounded and 5 arrested. Kosovo police later found and seized large quantities of weapons in the village. The Czech government has approved the purchase of F-35 U.S. fighter jets. Czech Prime Minister Petr Fiala announced this at a press conference following a cabinet meeting. The first fighters are scheduled to be delivered by the U.S. to the Czechs in 2029 and the last in 2035. The 24 U.S. fighters will replace the Swedish Gripen aircraft, which have been in service with the Czech Air Force for 20 years now.
The Gripen have been leased by the Czechs. According to Defense Minister Jana Černochová, the Czech state will pay 106 billion crowns or around 1.7 thousand billion forints for the American aircraft. A further 44 billion crowns or 700 billion forints approximately will be spent on preparing the fighters for deployment in the Czech Republic and on building the necessary infrastructure. And finally, for the weather, a small cold front could bring a change in the weather over the weekend. Showers are expected everywhere on Sunday. The temperatures will average around 10 to 16 degrees Celsius in the morning and 21 to 28 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ministerpräsident Viktor Orban, Vorsitzender der Fidesz, führte im Karmelitenkloster ein Gespräch mit Marine Le Pen, der Vorsitzenden der französischen Nationalversammlung, so Bertalan Havasi, Pressechef des Ministerpräsidenten gegenüber der MTI. Während des Treffens haben sie die Situation der wachsenden europäischen Rechten bewertet, insbesondere im Hinblick auf die Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr. Die nationalkonservativen Parteien des Kontinents müssen eine gemeinsame und starke Antwort auf die imperialen Ambitionen Brüssels, eine fehlgeleitete Wirtschaftspolitik und seine migrantenfreundlichen Initiativen geben, hieß es bei dem Treffen. Bei dem Treffen wurden auch die politische Vertretung von Familien, nationalen und christlichen Werten erörtert, die im Mittelpunkt der Aktivitäten der ungarischen Regierungsparteien und der französischen Nationalen Allianz steht, so Bertalan Havasi. Die Regierung Biden hat angekündigt, Israel in das Programm für visumfreies Reisen der Vereinigten Staaten aufzunehmen, das israelischen Staatsbürgern ab dem 30. November eine Visumbefreiung gewährt, wie Beamte mitteilten. Die Entscheidung, die nach Angaben des israelischen Außenministeriums vom Montag erwartet wurde, ist ein Sieg für die religiös-nationalistische Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, deren Beziehungen zu Washington wegen des Justizreformplans und der Politik gegenüber den Palästinensern angespannt sind. US-Außenminister Antony Blinken und der Minister für innere Sicherheit Alejandro Mayorkas gaben die Aufnahme Israels in das Programm zur Befreiung von der Visumpflicht formell bekannt. Israels Aufnahme in das Programm für visumfreies Reisen und die damit verbundenen strengen Anforderungen werden unseren beiden Nationen mehr Sicherheit bieten, hieß es in der Erklärung. Bei einer Zeremonie anlässlich des 50. Jahrestages des Jom-Kippur-Krieges sagte Staatspräsident Yitzhak Herzog, das Land befinde sich in einem nationalen Notstand der Spaltung und Polarisierung. Ein halbes Jahrhundert nach dem Jom-Kippur-Krieg ist die israelische Gesellschaft gespalten und polarisiert und die Krise, die uns seit 9 Monaten verfolgt, reißt uns auseinander und schadet direkt der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Sicherheit, sagte Herzog bei einer Veranstaltung in der Gedenkstätte Ladron am Stadtrand von Jerusalem. Es ist unbestreitbar, dass wir uns in einem echten inneren Ausnahmezustand befinden, fügte Herzog hinzu. Es lässt sich nicht leugnen, dass dies eine Zeit der Gewissensprüfung ist, in der wir Lehren ziehen und Verantwortung übernehmen müssen. Wir müssen uns alle darüber im Klaren sein, dass unsere nationale Widerstandskraft und die Sicherheit der Nation direkt mit der internen Situation in Israel verbunden sind. Die Lösung der gegenwärtigen Krise und die Überbrückung unserer verschiedenen Spaltungen sind die wichtigsten und dringendsten Schritte, die wir als Gesellschaft unternehmen müssen, um die Sicherheit des Staates Israels 50 Jahre nach dem Jom-Kippur-Krieg zu erhalten, so Herzog weiter. Vor dem Hintergrund der in den letzten Tagen beschleunigten Normalisierungsgespräche zwischen dem jüdischen Staat und Saudi-Arabien landete Tourismusminister Chaim Katz am Dienstag in Riyadh an der Spitze einer israelischen Delegation zur Konferenz der UN-Tourismusorganisation. Dies ist das erste Mal, dass ein israelischer Minister in Saudi-Arabien in offizieller Funktion eintrifft, erklärte sein Büro über die zweitägige Reise des Ministers zu der Konferenz. Der Tourismus ist eine Brücke zwischen den Nationen. Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Tourismus hat das Potenzial, die Herzen und die wirtschaftliche Entwicklung zusammenzubringen. Ich werde mich dafür einsetzen, die Zusammenarbeit, den Tourismus und die Außenbeziehungen Israels zu fördern, sagte Katz. Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wird Premierminister Benjamin Netanyahu die Türkei in den nächsten 2 Monaten besuchen, berichtet die Times of Israel. Ich glaube, dass Netanyahus Besuch in der Türkei, der wegen Krankheit verschoben wurde, etwa im Oktober, November stattfinden wird und es laufen noch Verhandlungen, um ihn zum günstigsten Zeitpunkt abzuhalten, sagte Erdogan. Netanyahu sollte die Türkei im Juli bereits besucht haben, verschob die Reise jedoch, weil ihm ein Herzschrittmacher implantiert wurde. Die beiden Staatsoberhäupter trafen sich zum ersten Mal letzte Woche bei der UN-Generalversammlung.
Das Treffen fand inmitten der verbesserten Beziehungen zwischen Israel und der Türkei statt, nachdem die Führer der beiden Länder jahrelang verfeindet waren. Präsident Yitzhak Herzog wurde im vergangenen März von Erdogan in Ankara empfangen, der erste hochrangige Besuch von Israel seit 2008, und Außenminister Eli Cohen traf den türkischen Staatschef im Februar. Die KFOR, die von der NATO geführte Friedenstruppe, sollte den Frieden im nördlichen Kosovo sichern und die Polizeiaufgaben der kosovarischen Polizei übernehmen, sagte der serbische Präsident Aleksandar Vučić laut dem serbischen Staatsfernsehen. Der serbische Präsident äußerte diese Forderung bei einem Treffen mit den Botschaftern Deutschlands, Frankreichs, Italiens, der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreiches und der Europäischen Union. Die KFOR verfügt derzeit über rund 4.500 Soldaten im Kosovo, deren Aufgabe darin besteht, den Frieden zu sichern und nicht die Arbeit der örtlichen Polizei zu überwachen oder zu überlagern. Im Norden des Kosovo kam es am Sonntag im Morgengrauen zu einer Schießerei zwischen maskierten serbischen Bewaffneten und der kosovarischen Polizei. Bei dem Schusswechsel, der den ganzen Tag andauerte, wurden ein Polizist getötet, einer verwundet, 4 Angreifer erschossen, 6 verwundet und 5 verhaftet. Die Kosovo-Polizei fand und beschlagnahmte später große Mengen an Waffen in dem Dorf. Die tschechische Regierung hat den Kauf von US-Kampfjets des Typs F-35 genehmigt, wie der tschechische Premierminister Petr Fiala auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Kabinettssitzung bekannt gab. Die ersten Kampfflugzeuge sollen 2029 von den USA an die Tschechen geliefert werden, die letzten in 2035. Die 24 US-Kampfflugzeuge werden die schwedischen Gripen-Flugzeuge ersetzen, die seit 20 Jahren bei den tschechischen Luftstreitkräften im Einsatz sind. Die Gripen sind von den Tschechen geleast worden. Nach Angaben von Verteidigungsministerin Jana Černochová will der tschechische Staat 106 Milliarden Kronen, umgerechnet um die 1700 Milliarden Forint, für die amerikanischen Flugzeuge zahlen und weitere 44 Milliarden Kronen, umgerechnet um die 700 Milliarden Forint, werden für die Vorbereitung der Kampfflugzeuge auf den Einsatz in der Tschechischen Republik und den Aufbau der erforderlichen Infrastruktur ausgegeben. Und schließlich zum Wetter. Eine kleine Kaltfront könnte am Wochenende für einen Wetterumschwung sorgen. Am Sonntag sind überall Schauer zu erwarten. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 10 und 16 Grad am Morgen und zwischen 21 und 28 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Selon le communiqué de Bertalan Hravashi, chef de presse du Premier ministre Viktor Orban, président du parti Fidesz, a rencontré Marine Le Pen, chef du groupe du parti français Rassemblement National au monastère des Carmélites. Au cours de cette réunion, ils ont évalué la situation croissante de la droite européenne, notamment dans la perspective des élections du Parlement européen de l'année prochaine. Les partis nationaux et conservateurs du continent doivent apporter une réponse commune et forte aux ambitions impériales de Bruxelles, à ses politiques économiques erronées et à ses initiatives en faveur des migrants, ont-ils précisé lors des échanges. Bertalan Hravashi a indiqué que la question de la représentation politique des valeurs familiales, nationales et chrétiennes au cœur des activités des partis au gouvernement hongrois et du Rassemblement national avait également été abordée lors de cette réunion. Le gouvernement Biden a annoncé qu'il inclurait Israël dans le programme américain d'exemption de visas. Ainsi, des exemptions de visas seraient accordées aux citoyens israéliens à partir du 30 novembre. Cette décision, attendue selon le ministère israélien des Affaires étrangères, constitue une victoire pour le gouvernement nationaliste religieux du Premier ministre Benjamin Netanyahu, dont les relations avec Washington ont été tendues en raison de son plan de réforme de la justice et de sa politique à l'égard des Palestiniens. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas ont officiellement annoncé l'inclusion d'Israël dans le programme d'exemption de visa. L'entrée d'Israël dans le programme d'exemption de visa et les exigences rigoureuses qui en découlent apporteront à nos deux nations une plus grande sécurité, indique le communiqué. Lors d'une cérémonie marquant les 50 ans de la guerre de Yom Kippour, le président Yitzhak Herzog a déclaré que les pays étaient confrontés à une urgence nationale de division et de polarisation.
Un demi-siècle après la guerre du Yom Kippour, la société israélienne est divisée et polarisée et la crise qui nous hante depuis 9 mois, nous déchire, affecte directement la société, l'économie et la sécurité, a indiqué M. Herzog lors d'un événement organisé au mémorial des Latrons dans la banlieue de Jérusalem. Il est indéniable que nous nous trouvons dans un véritable état d'urgence interne, a ajouté M. Herzog. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est temps de faire notre introspection, de tirer des leçons, de montrer sa responsabilité. Nous devons tout comprendre que la résilience et la sécurité nationale sont directement liées à la situation intérieure. Trouver une solution à la crise actuelle et surmonter les différentes divisions sont des étapes essentielles que nous devons prendre en tant que société afin de préserver la sécurité d'Israël 50 ans après la guerre de Yom Kippour, a poursuivi M. Herzog. Dans le contexte de l'accélération des pourparlers de normalisation entre l'État juif et l'Arabie saoudite, ces derniers jours, le ministre du Tourisme, Chaim Katz, a atterri à Riyad mardi à la tête d'une délégation israélienne à la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme. C'est la première fois qu'un ministre israélien arrive en Arabie saoudite pour des raisons officielles, a déclaré le bureau du ministre à propos de sa visite de 2 jours à la conférence. Le tourisme est un pont entre les peuples. La coopération dans le domaine du tourisme est le potentiel de rapprocher les cœurs et de favoriser le développement économique. Je m'efforcerai de promouvoir la coopération, le tourisme et les relations extérieures d'Israël, a indiqué M. Katz. Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, le premier ministre Benjamin Netanyahu se rendra en Turquie au cours des 2 prochains mois, a rapporté le quotidien Times of Israel. Je pense que la visite de M. Netanyahu en Turquie, qui a été reportée pour cause des maladies, aura lieu vers octobre-novembre. Des négociations sont toujours en cours pour l'organiser au moment le plus opportun, a indiqué M. Erdogan. En effet, M. Netanyahu devait se rendre en Turquie en juillet, mais il a reporté son voyage en raison de l'implantation d'un stimulateur cardiaque. Les 2 responsables politiques se sont rencontrés pour la première fois la semaine dernière à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte d'amélioration des relations entre Israël et la Turquie après des années d'hostilité entre les dirigeants des 2 pays. Le président Yitzhak Herzog a été reçu par M. Erdogan à Ankara en mars dernier. C'était la première visite de haut niveau en Israël depuis 2008. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères, M. Eli Cohen, a rencontré le président turc en février. Selon la télévision publique serbe, la KFOR, la force de maintien de la paix dirigée par l'OTAN, devrait assurer la paix dans le nord du Kosovo et reprendre les responsabilités de la police du Kosovo en matière de maintien de l'ordre, comme l'a indiqué le président serbe Aleksandar Vučić. Le président serbe a formulé cette demande lors d'une réunion avec les ambassadeurs d'Allemagne, de France, d'Italie, des États-Unis et du Royaume-Uni et de l'Union européenne. La KFOR compte actuellement environ 4500 soldats au Kosovo, dont le rôle et le maintien de la paix sont pour autant surveillés et influer sur le travail de la police locale. Dans le nord du Kosovo, une fusillade a escalé dimanche matin entre des hommes armés masqués serbes et la police kosovare. L'échange de tirs a duré toute la journée, faisant un mort et un blessé parmi les policiers. 4 assaillants ont été abattus, 6 ont été blessés et 5 ont été arrêtés. La police du Kosovo a ensuite trouvé et saisi de grandes quantités d'armes dans le village. Le premier ministre tchèque Petr Fiala a annoncé lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion du cabinet que le gouvernement tchèque avait approuvé l'achat d'avions de combat américains F-35. Les premiers chasseurs devraient être livrés par les États-Unis à la République tchèque en 2029 et les derniers en 2035. Les 24 avions de chasse américains remplaceront les Gripen suédois qui sont en service dans l'armée de l'air tchèque depuis 20 ans. Les Gripen ont été loués par la Tchéquie. Selon la ministre de la Défense, Jana Černochová, l'État tchèque paiera 106 milliards de couronnes, c'est environ 1700 milliards de forints pour les avions américains et 44 milliards de couronnes supplémentaires, soit 700 milliards de forints, seront consacrés à la préparation des avions de combat en vue de leur déploiement en République tchèque et à la construction de l'infrastructure nécessaire.
Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, une vague de froid modéré changera quelque peu notre météo. Dimanche, des averses sont prévues dans l'ensemble du pays. Les températures moyennes évalueront entre 10 et 16 degrés le matin et entre 21 et 28 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El primer ministro Viktor Orbán, presidente de Fidesz, mantuvo conversaciones con Marine Le Pen, líder de la Asamblea Nacional Francesa, en el monasterio de las Carmelitas, según informó a MTI Bertolt Hovoshi, jefe de prensa del primer ministro. Durante el encuentro evaluaron la situación de la creciente derecha europea, especialmente de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo año. Los partidos nacionales conservadores del continente deben dar una respuesta conjunta y contundente a las ambiciones imperiales de Bruselas, a sus políticas económicas equivocadas y a sus iniciativas a favor de los inmigrantes, se dijo en la reunión. En la reunión también se habló de la representación política de las familias, los valores nacionales y cristianos que está en el centro de las actividades de los partidos gobernantes húngaros y de la Alianza Nacional Francesa, dijo Bertolt Hovoshi. La administración Biden ha anunciado que incluirá a Israel en el programa de extensión de visas de Estados Unidos, que concederá exención de visados a los ciudadanos israelíes a partir del 30 de noviembre, según informaron fuentes oficiales. La decisión, que según comunicó el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, fue de esperar, es una victoria para el gobierno nacionalista religioso del primer ministro Benjamin Netanyahu, cuyas relaciones con Washington han sido tensas a causa de su plan de reforma de la justicia y su política hacia los palestinos. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el ministro de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas anunciaron formalmente la inclusión de Israel en el programa de exención de visas. La entrada de Israel en el programa de exención de visa y los rigurosos requisitos que conlleva proporcionarán a nuestras dos naciones una mayor seguridad, afirma el comunicado. En una ceremonia de conmemoración de los 50 años de la guerra de Yom Kippur, el presidente Yitzhak Herzog afirmó que el país se enfrenta a una emergencia nacional de división y polarización. Medio siglo después de la guerra de Yom Kippur, la sociedad israelí está dividida y polarizada, y la crisis que nos persigue desde hace 9 meses nos desgarra, prejudiciando directamente a la sociedad, la economía y la seguridad, declaró Herzog en un acto celebrado al monumento conmemorativo del ladrón a las afueras de Jerusalén. Es innegable que nos encontramos en un verdadero estado de emergencia interna, añadió Herzog. No se puede negar que este es un momento para hacer examen de conciencia, para aprender lecciones y asumir responsabilidades. Todos debemos darnos cuenta de que nuestra resistencia nacional y la seguridad de la nación están directamente vinculadas a la situación interna de Israel. Resolver la crisis actual y salvar nuestras diversas divisiones son los pasos más importantes y urgentes que debemos dar como sociedad para preservar la seguridad del Estado de Israel 50 años después de la guerra de Yom Kippur, prosiguió Herzog. Con el telón de fondo de la aceleración de las conversaciones de normalización entre el Estado judío y Arabia Saudí en los últimos días, el ministro de Turismo Haim Katz aterrizó el martes en Riad al frente de una delegación israelí para asistir a la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo. Es la primera vez que un ministro israelí llega a Arabia Saudí en misión oficial, dijo su oficina sobre el viaje de 2 días del ministro de la conferencia. El turismo es un puente entre naciones. La cooperación en el campo del turismo tiene el potencial de unir los corazones y el desarrollo económico. Trabajaré para promover la cooperación, el turismo y las relaciones exteriores de Israel, dijo Katz. Según el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el primer ministro Benjamin Netanyahu visitará Turquía en los próximos 2 meses, informó el Times of Israel.
Creo que la visita de Netanyahu a Turquía, que fue aplazada por enfermedad, tendrá lugar en torno a octubre-noviembre y se sigue negociando el momento más conveniente para celebrarla, declaró Erdogan. Netanyahu tenía previsto visitar Turquía en julio, pero aplazó el viaje porque le habían implantado un marcapasos. Los líderes se reunieron por primera vez la semana pasada en la Asamblea General de la ONU. El encuentro se produjo en medio de la mejora de las relaciones entre Israel y Turquía tras años de hostilidad entre los líderes de ambos países. El presidente Yitzhak Herzog fue recibido por Erdogan en Ankara el pasado marzo, la primera visita de alto nivel a Israel desde 2008, y el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, se reunió con el dirigente turco en febrero. La KFOR, la Fuerza de Mantenimiento de la Paz dirigida por la OTAN, debe garantizar la paz en el norte de Kosovo y asumir las responsabilidades policiales de la policía kosovar, declaró el presidente serbio Aleksandar Vučić, según la televisión pública serbia. El presidente serbio hizo esta petición en una reunión con los embajadores de Alemania, Francia, Italia, los Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. La KFOR cuenta actualmente con unos 4.500 efectivos en el Kosovo, cuya función es mantener la paz, no supervisar ni en controlar el trabajo de la Policía Nacional. En el norte de Kosovo se produjo un tiroteo entre pistoleros serbios enmascarados y la policía kosovar al amanecer del domingo. El intercambio de disparos duró todo el día y se saldó con un policía muerto, otro herido, 4 atacantes abatidos, 6 heridos y 5 detenidos. Más tarde, la policía de Kosovo encontró e incautó grandes cantidades de armas en el pueblo. El gobierno checo ha aprobado la compra de cazas estadounidenses F-35, según anunció el primer ministro checo Petr Fiala en una rueda de prensa tras una reunión del gabinete. Está previsto que los Estados Unidos entregue a la República Checa los primeros cazas en 2029 y los últimos en 2035. Los 24 cazas estadounidenses sustituirán a los Gripen suecos en servicio en las fuerzas aéreas checas desde hace 20 años. Los Gripen han sido alquilados por los checos. Según la ministra de Defensa, Jana Černochová, el Estado checo pagará 106.000 millones de coronas por los aviones estadounidenses y otros 44.000 millones de coronas se destinarán a preparar los cazas para su despliegue en la República Checa y a construir la infraestructura necesaria. Y finalmente, por el tiempo, un pequeño frente frío podría traer un cambio en el tiempo durante el fin de semana. El domingo se esperan chubascos en todas partes. Las temperaturas rondarán los 16 grados de media por la mañana, los 21 y 28 grados por la tarde. « 先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。匈牙利总理新闻主管哈瓦什·贝尔特朗向匈牙利通讯社透露，匈牙利总理兼亲民盟主席奥尔班·维克多今日与法国国民联盟领袖玛丽娜·雷庞在加尔默罗会小导园举行了会谈。双方在会谈中评估了日益壮大的欧洲友谊，特别关注了明年的欧洲议会选举。会谈讲到欧洲各国的保守派政党必须共同坚决地回应欧盟的帝国野心、错误的经济政策以及支持移民的举措。哈瓦什·贝尔特朗表示，会谈还讨论了家庭、民族和基督教价值观的政治代表性问题，这点正是匈牙利执政党和法国国民联盟开展各项活动的核心。有关官员表示，拜登政府已经宣布将以色列纳入美国免签证计划。自11月与30日起，以色列公民前往美国将无需事先申请签证。以色列外交部在
周一表示，这一决定在意料之中。对以色列总理本雅明内塔尼亚胡领导的宗教民族主义政府而言，这是一次胜利。由于其司法改革计划和对待巴勒斯坦的政策，内塔尼亚胡政府近来与美国政府一直处于紧张的关系。在上述消息几天后，美国国务卿安东尼·布林肯和国土安全部长亚历杭德·罗马约卡斯正式宣布将以色列纳入免签证计划。相关声明指出，以色列加入免签证计划以及相应的严格要求将增强我们两国的安全保障。在纪念赎罪日战争第四次中东冷战50周年仪式上，以色列总统伊萨克·赫祖表示，以色列国内正面临分裂和极化的经济状况。哈尔佐格在耶路撒冷郊区拉特伦纪念博物馆举行的活动中表示，在赎罪日战争50年后，以色列社会变得分裂和极化，这场危机已经困扰我们9个月，正在分裂我们并直接损害我们的社会、经济和安全。但进一步表示，我们不能否认国内正处于经济状况，现在是我们深刻反省、吸取教训和承担责任的时刻。我们所有人必须认识到，我们国家的人性和国家安全与国内形势直接相关。哈尔佐格还强调，解决当前危机和弥合各种分歧是我们社会需要采取的最重要和最紧迫的行动，以在赎罪日战争50年后继续保护以色列的国家安全。最近，随着以色列与沙特阿拉伯关系正常化谈判的加速，以色列旅游部长哈伊姆·卡兹于周二率领以色列代表团抵达利雅得，参加联合国世界旅游组织会议。就该部长此次为期2天的参会行程，该部长的办公室表示，这是以色列部长首次因空前往沙特阿拉伯。卡兹表示，旅游在国与国之间建立桥梁，在旅游领域的合作有助于推进民心相通和经济发展。我将致力于推进合作、旅游以及以色列的外交关系。据以色列时报报道，土耳其总统Recep Tayyip Erdogan表示，以色列总理本雅明内塔尼亚胡将在未来2个月内访问土耳其。埃尔多安表示，内塔尼亚胡之前因健康原因退出了土耳其之行。我们目前正在协商最合适的时间，计划是在10月至11月左右进行。内塔尼亚胡原计划于7月访问土耳其，但因植入心脏急迫及手术而推出了行程。这2位领导人最近刚于上周举行的联合国大会上首次会面。以色列和土耳其领导人之间保持多年的敌对关系，但最近2国关系有所改善，因此才有了这次会面。以色列总统艾萨克·哈尔佐格于去年3月在安卡拉受到了埃尔多安的接待，这是自2008年以来以色列对土耳其进行的首次高层访问。而以色列外交部长埃里·科恩自于今年2月会见了埃尔多安。据塞尔维亚公共电视台报道，塞尔维亚总统亚历山大·乌齐奇表示，北约驻科索沃维和部队应该确保科索沃北部的和平，并接管科索沃警察的警务职责。乌齐奇在与德国、法国、意大利、美国、英国和欧盟大使举行的会议上提出了这一金句。目前，北约驻科索沃维和部队在科索沃约有4500名士兵，其职责是维护和平，而非监督或虐待当地警察的工作。在上周日黎明时，以火带面罩的塞尔维亚武装分子在科索沃北部与科索沃警察爆发了激战，交火持续了一整天，造成1名警察死亡，1名警察受伤，4名袭击者被击毙，6名袭击者受伤，另有5名袭击者被捕。最后，科索沃警察在村庄中发现并击获了大量武器。近日，在那个会议后的新闻发布会上，捷克总理彼得·法亚拉宣布，捷克政府已批准购买美国 F-35
战斗机，美国将于2029年向捷克交付首批战斗机，并于2035年交付最后一批。捷克所购买的这24架美国战斗机将取代捷克空军已使用了20年之久的瑞典鹰式战斗机。这些鹰式战斗机以租赁方式供捷克使用。据捷克国防部长亚纳切诺索表示，捷克将支付106亿捷克克朗购买这些美国飞机，并将另外花费440亿捷克克朗用于在捷克部署这些战斗机以及建设所需的基础设施。那周末以故晓冷风可能引起天气变化，周日预计全国范围内将出现阵雨，早晨平均气温为10到16摄氏度，下午为21到28摄氏度。女士们、先生们，非常感谢。为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. ראש הממשלה ויקטור אורבן, נשיא מפלגת פידס, קיים פגישה עם מרין לפן, מנהיגת סיעת האספה הלאומית של המפלגה הצרפתית במנזר הכרמלית. הודיע ל-MTI ברטולן הובשי, ראש לשכת העיתונות של ראש הממשלה. בדיון הוערך מצבו של הימין האירופי הצומח, במיוחד לגבי הבחירות לפרלמנט האירופי בשנה הבאה. המפלגות הלאומיות, השמרניות של היבשה, חייבות לתת מענה משותף וחזק לשאיפותיה האימפריאליות של בריסל, למדיניות הכלכלית השגויה וליוזמות פרו-מהגרים, כך נאמר בפגישה. הדיון דן גם בייצוג הפוליטי של משפחות, ערכים לאומיים ונוצרים, שהוא גם במרכז הפעילות של מפלגות הממשלה ההונגרית ומפלגת ההסכם הלאומי הצרפתי, אמר ברטולן הובשי. ממשל ביידן הודיע כי יקבל את ישראל לתוכנית ויתור הוויזה של ארצות הברית שתאפשר לאזרחים ישראלים נסיעה ללא ויזה החל מה-30 בנובמבר, אמרו גורמים רשמיים. ההחלטה שהייתה צפויה זה מכבר, לפי משרד החוץ של ישראל, צפויה להיות ניצחון לממשלתו הדתית ללאומית של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שקשרה עם וושינגטון מתוחים ביותר עקב תוכנית הרפורמה המשפטית והמדיניות כלפי הפלסטינים. מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן והשר לביטחון פנים אלחנדרו מיורקס הודיעו רשמית על הכללת ישראל בתוכנית לפטור מוויזה. כניסתה של ישראל לתוכנית ויתור הוויזה והדרישות המחמירות הנלוות לשאלה יספקו ביטחון גדול יותר לשתי המדינות, נכתב בהודעה. בנאום בטקס לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים אמר הנשיא יצחק הרצוג כי המדינה עומדת בפני מצב חירום לאומי של פילוג וקיטוב. חצי מאה לאחר מלחמת יום הכיפורים החברה הישראלית מפוצלת ומקוטבת, והמשבר שמלווה אותנו כבר 9 חודשים קורע אותנו, פוגע ישירות בחברה, בכלכלה ובביטחון, אמר הרצוג באנדרטה בלטרון בפאתי ירושלים. אין להכחיש שאנחנו במצב חירום פנימי אמיתי, הוסיף הרצוג. אין להכחיש שזהו זמן לחשבון נפש, הפקת לקחים ולקיחת אחריות. כולנו צריכים להיות מודעים לכך שהחוסן הלאומי שלנו וביטחון האומה קשורים ישירות למצב הפנימי הישראלי. פתרון המשבר הנוכחי וגישור המחלוקות השונות שלנו במדינה הם הצעדים החשובים ביותר והדחופים ביותר שעלינו לנקוט כחברה כדי לשמור על ביטחון מדינת ישראל 50 שנה לאחר מלחמת יום הכיפורים. המשיך הרצוג. על רקע משא ומתן הנורמליזציה המואץ בין ישראל וסעודיה בימים האחרונים, נחת שלשום בריאד שר התיירות חיים כץ בראש המשלחת הישראלית לוועידת ארגון התיירות של האו"ם. השר הישראלי הגיע לסעודיה בפעם הראשונה בעניינים רשמיים, נמסר מלשכתו בנוגע לטיול בין היומיים של השר לוועידה. תיירות היא גשר בין מדינות, שיתוף פעולה בתחום התיירות יכול לקרב לבבות ופיתוח כלכלי. אפעל לקידום שיתוף הפעולה, התיירות ויחסי החוץ של ישראל, אמר חיים כץ. לדברי נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יבקר בטורקיה בחודשיים הקרובים, כך נכתב בטיימס אוף ישראל. אני מאמין שביקורו של נתניהו בטורקיה, שנדחה עקב מחלה, יתקיים בסביבות אוקטובר-נובמבר, והמשא ומתן עדיין מתנהל לקיום הפגישה במועד המתאים ביותר, אמר ארדואן.
נתניהו היה אמור לנסוע לטורקיה בעוד ביולי, אך דחה את הנסיעה כי הושתל לו קוצב לב. שני המנהיגים נפגשו לראשונה בשבוע שעבר במסגרת העצרת הכללית של האו"ם. הפגישה התקיימה על רקע שיפור היחסים בין שתי המדינות לאחר שנים של עוינות בין המנהיגים. הנשיא יצחק הרצוג התקפל על ידי ארדואן באנקרה במרץ האחרון, הביקור הישראלי הראשון מאז 2008, ושר החוץ אלי כהן נפגש בפברואר עם המנהיג הטורקי. כוח שמירת השלום בראשות נאט"ו, הקייפור, חייב להבטיח שלום בצפון קוסובו ולהשתלט על תפקידי אכיפת החוק במשטרת קוסובו, אמר נשיא סרביה אלכסנדר ווצ'יץ' לפי דיווח בטלוויזיה הסרבית הציבורית. נשיא סרביה ביקש זאת בפגישה בה השתתפו שגרירי גרמניה, צרפת, איטליה, ארצות הברית, בריטניה והאיחוד האירופי. לקייפור יש כיום 4,500 חיילים בקוסובו, שתפקידם לשמור על השלום, אך לא לשלוט או לעקוף את עבודת המשטרה המקומית. ביום ראשון בבוקר פרץ קרב יריות בצפון קוסובו בין חמושים רעולי פנים סרבים ומשטרת קוסובו. קרב האש נמשך כל היום, שוטר אחד הרג, אחד נפצע, 4 תוקפים נורו, 6 נפצעו ו5 נעצרו על ידי המשטרה. משטרת קוסובו מצאה מאוחר יותר והחרימה כמות גדולה של כלי נשק בכפר. ממשלת צ'כיה אישרה רכישת מטוסי קרב אמריקאים מסוג F-35, כך הודיע ראש ממשלת צ'כיה פטר פיאלה במסיבת עיתונאים לאחר ישיבת הממשלה. על פי התוכניות, האמריקאים ימסרו את מטוסי הקרב הראשונים לצ'כים ב-2029, ואילו האחרונים יימסרו ב-2035. 24 מטוסי הקרב האמריקנים יחליפו את הגריפנס השוודים שנמצאים בשימוש כבר 20 שנה בחיל האוויר של צבא צ'כיה. הגריפנס הוזכרו באותו זמן על ידי הצ'כים. לדברי שרת ההגנה, יאנה צ'רנוצ'ובה, המדינה הצ'כית תשלם 106 מיליארד קרונות, כלומר 1,696 מיליארד פורינט הונגרים עבור המטוסים האמריקאים, ועוד 44 מיליארד קרונות, כלומר 704 מיליארד פורינט, יושקעו על הכנת מטוסי הקרב לפעולה בצ'כיה ובניית התשתית הדרושה. וכעת למזג האוויר, חזית קרה קלה עשויה להביא לשינויים במזג האוויר במהלך סוף השבוע, ביום ראשון צפויים מטרים בכל מקום. הטמפרטורות תהיינה סביב 10 עד 16 מעלות בבוקר, ובין 21 ל-28 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.